नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज कांग्रेस द्वारा आयोजित एक सभा में कांग्रेस कर्मी आपस में ही भिड़ गए। मैं बात कर रहा हूं सर्वभारतीय कांग्रेस के महासचिव तथा असम के नए प्रभारी जितेंद्र सिंह की बराक घाटी दौरे पर आज सोनाई विधानसभा क्षेत्र के दक्षिण कृष्णपुर में कांग्रेस का एक सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान देखा गया कांग्रेस कर्मी दो गुट में बंट गए और आपस में ही भिड़ गए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सोनाई से मजीबुल लश्कर एवं सिलचर से अजीत दास का यह रिपोर्ट। इस अवसर पर आज भी सुष्मिता देव मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। सुष्मिता देव तथा उनके परिवार के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि देव परिवार आज तक किसी भी अल्पसंख्यक युवा युवतियों को नेता बनने नहीं दिया है या चाहकर नहीं बनाया है। सिर्फ यही नहीं, सुष्मिता देव को भाजपा का एजेंट भी बताया गया। এই সময়ত আমি সেই সভাত গৈ আমি জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক মানে আমাৰ ইয়াতে একজন নেত্ৰী আছে সুস্মিতা দেৱ ডাঙৰীয়ানী, সেই নেত্ৰী কাছাৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আছিলে আৰু এতিয়া উনি সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী। এই সভানেত্ৰী আজি আমাৰ কাছাৰ কংগ্ৰেছ এবং বৰাকৰ কংগ্ৰেছৰ একজন বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈ কাম কৰিছে। সেইটো ক'ব আমি গৈছিলোঁ আমাৰ ষ্টেট অল ইণ্ডিয়া জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জিতেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াক। সেই সময়ত সেই সুস্মিতা দেৱৰ ডাঙৰীয়ানীৰ কিছু পোষা কুত্তা আছে, সেই কুত্তাবিলাক আমাক অসন্মানী কৰিছে, আমাক ঠেলাধাক্কা কৰিছে। আৰু আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, গোটেই অসমৰ কংগ্ৰেছে নাগৰিকত্ব বিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। তেতিয়া সেই নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ সেই নাগৰিকত্ব বিলৰ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। কাছাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি, আজি ইয়াতে কংগ্ৰেছৰ এখন সভা চলি আছে। আমাৰ অসমৰ ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া ইয়াতে উপস্থিত হৈছে, আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ। এবং ইয়াতে উপস্থিত হৈছে সর্বভারতীয় নেত্রী সুস্মিতা দেব। সেই সুস্মিতা দেব বিজেপির এজেন্ট হয়ে কাছারত কাম কৰিছে আর দিল্লীত গৈ রাহুল গান্ধীর লগত আর সোনিয়া গান্ধীর লগত ভাল সম্পর্ক থাকার কারণে কাছাৰৰ মানুহে মুখ বন্ধ করে থাকিছে এতিয়া। আর এতিয়া আমি কাছাৰৰ কংগ্রেসের গ্রাসরুট লেভেলের ওয়ার্কার সকলে আমি এই প্রতিবাদ জানাবৰ কারণে আমি ইয়াত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ওচৰত গৈছিলোঁ। কিন্তু সুস্মিতা দেৱৰ কিছু টুপলা গুণ্ডাৰ কারণে টাউনৰ পৰা ইয়াতে আনি উপস্থিত কৰিছে, সেইবিলাকে আমাক ঠেলাধাক্কা কৰিছে। আমি দীক্ষাৰ এবং নিন্দা জানাই সেই সুস্মিতা দেৱক, যি সুস্মিতা দেৱ নাগৰিকত্ব বিলৰ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, যি সুস্মিতা দেৱ আমাৰ মুছলমান নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে আছে। আজি আপোনালোকে হিচাপ কৰক, বৰাক উপত্যকাৰ পৰা কোনো কাছাৰ বা বৰাকত খৰিগৈ হাইলাকান্দি এটা মুছলমান ল'ৰা আজি লিডাৰ বনাইছিলি সেই সন্তোষ মোহন দেৱৰ পৰিবাৰে। আৰু আজি সুস্মিতা দেৱে, এই সুস্মিতা দেৱে আমাৰ মাইনৰিটি লিডাৰশ্বিপ ড্ৰ কৰিব দিয়া নাই। যি মাইনৰিটি লিডাৰ উঠে ইয়াক আকৌ একদম গুৰিৰ পৰা নষ্ট কৰি দিয়ে। সেইটো কাৰণে আমি আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছিলোঁ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ ইনচাৰ্জ এই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত। मुर्दाबाद।
সুস্মিতা দেব মুর্দাবাদ, সুস্মিতার নেতৃত্ব চলছে না, চলবে না, সুস্মিতা देव को बैक। सोनाई विधानसभा क्षेत्र के दक्षिण कृष्णपुर में आयोजित आज कांग्रेस की सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे सर्व भारतीय कांग्रेस के महासचिव तथा असम प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि असम के नागरिक सांप्रदायिक दलों को हटाने के लिए बेकरार है, उन्हें बस 2021 चुनाव का इंतजार है। आइए सुनते हैं। जिस तरह का आसाम के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह हमारा भाईचारा खत्म करा जा रहा है, धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर, बिरादरी के नाम के ऊपर, खान और पान के ऊपर नाम के ऊपर जो कांटे के बीज बोए जा रहे हैं वो आपके सामने। आसाम के फ्यूचर का चुनाव है, आसाम के युवाओं का चुनाव है, आसाम का वो छोटा सा जो बच्चा बैठा हुआ है इतना सा 8 और 10 साल का बच्चा, उसका चुनाव, उसका भविष्य क्या होगा। हम आसाम को क्या देखना चाहते हैं, बराक वैली को क्या देखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और इसका एक सहयोगी संगठन चेतावनी दे रहा है कि अगर आप चर्च में गए, गिरजाघर में गए तो मारेंगे। मैं कहां जाऊं उसका फैसला कोई और करेगा, मैं क्या खाना खाऊं उसका फैसला कोई और करेगा। मैं मंदिर में 2 घंटे पूजा करता हूं, गिरजाघर के अंदर जाता हूं, अजमेर शरीफ भी होके आता हूं, गुरुद्वारे में भी जाता हूं, अपने भावना और दिल से जाता हूं। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं यहां जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, ये कोई हिटलर राज नहीं कर। आज इसकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, जनता को लड़नी पड़ेगी ये लड़ाई। ऐसा माहौल मैंने पूरे देश के अंदर कहीं नहीं देखा, इस तरह का माहौल आसाम में बना है। मैं आपको निवेदन ये करना चाहूंगा, अब उस चुनाव नजदीक आने के कारण ये जो मोबाइल फोन है ना जिससे आप फोटो खींचते हो ये वाला, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में चलेंगी। जितेंद्र सिंह जैसे आज बोल रहा है आपसे, उसकी शक्ल तो जितेंद्र सिंह की होगी और उसके अंदर जो उसकी आवाज होगी वो कोई और डाल देंगे। ये सब हथकंडे अपनाएंगे कर रही है, अपना प्रचार और प्रचार शुरू कर रही है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, डिब्रूगढ़ से मैंने शुरू करा, नौगांव होते हुए, जोरहाट होते हुए, गुवाहाटी होते हुए बारपेटा पहुंचा और आम जनता आज चुनाव के लिए इंतजार कर रही है। हर वर्ग का व्यक्ति दुखी है। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सर्वभारतीय कांग्रेस महिला नेत्री तथा सिलचर की पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि जो लोग मैनुल हक चौधरी के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें मैं साफ बता देना चाहती हूं कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो सोनापाड़ी घाट के जो सेतु निर्माण कार्य अधूरा रह गया है उसे तुरंत पूरा किया जाएगा और वो सेतु का नाम भूतपूर्व मंत्री मैनुल हक चौधरी का नाम से नामकरण किया जाएगा। आइए सुष्मिता देव को भी सुन लेते हैं। रविवार को संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 64वां पुण्यतिथि मनाया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। आज इस अवसर पर अनुसूचित जाति परिषद का
कछार के अध्यक्ष ध्रुवज्योति पुरकायस्थ, पूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ, सर्वभारतीय कांग्रेस महासचिव तथा असम प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, सर्वभारतीय कांग्रेस महिला नेत्री सुष्मिता देव, असम विधानसभा के विपक्ष नेता देवव्रत सैकिया, पूर्व मंत्री अजीत सिंह सहित कई प्रमुख लोगों की उपस्थिति में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। बाबा साहेब आम्बेडकर এর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বাবা সাহেবের স্মৃতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য সবাই এখানে সমবেত হয়েছি প্রত্যেক বছরের ন্যায়। আর আমার সৌভাগ্য, আপনারা জানেন না হয়তো অনেকেই, যে আমি টিবি রোগে ভুগছি, চিকিৎসা চলছে। কিন্তু কালকে যখন আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে যে কালকে 6 ডিসেম্বর, তখন আমার মনে পড়ে গেল যে যখন থেকে এটা আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে আমি সবসময় এখানে উপস্থিত নিয়েছি এবং তার জন্মদিনে। বাবা সাহেব আম্বেদকর ভারতের সম্পদ। ভারতের শুধু সম্পদ নয়, ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সামনে এক মহান দেশ, এটাকে গড়ে তুলবার জন্য তার সমস্ত জীবন তিনি ব্যতীত করেছিলেন। একটু আগে যে এই লোকটি কেমন ভাবে জন্মগ্রহণ করে কিভাবে তার নিজের জীবনকে গড়েছেন এবং দেশের জীবনকে গড়বার জন্য কাজ করেছেন। সংবিধান রচয়িতা, সংবিধান, ভারতবর্ষের সংবিধান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে পরিচিত, আর সেই সংবিধানের নায়ক বাবা সাহেব আম্বেদকর। সুতরাং বাবা সাহেবের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করার এখানে সুযোগ নেই। শুধু সেটাই বলবো যে বাবা সাহেব আমাদের সম্পদ, আর বাবা সাহেবকে আমরা অনুসরণ করে যেন আমাদের সমাজকে সঠিকভাবে আমরা সম্মুখের দিকে নিয়ে যাই, এই আশা ব্যক্ত করে বাবা সাহেবকে পুনর্বার আমার শ্রদ্ধা निवेदन করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য समाप्त করব। बराक घाटी के सभी कांग्रेस संगठनों को किस तरह से मजबूत करना है और असम कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह का बराक घाटी दौरे का क्या उद्देश्य है, एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए आज उन्होंने बताया। साथ में सर्वभारतीय कांग्रेस महिला नेत्री सुष्मिता देव तथा पूर्व मंत्री अजीत सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सोनाई के पूर्व विधायक एनामुल हक लश्कर ने भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके साथ जो कांग्रेस आइडियोलॉजी जो है, जो हमारी आइडियोलॉजी है कि चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, हम सब भारतीय हैं। हमारे अंदर हमारी जो जात है या हमारा जो धर्म है वो है भारत। ये हमारा धर्म है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। तो अगर कोई भी संगठन इस तरह का आएगा, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी संगठन आसाम की जनता उसको अपनाएगी। और जिन जिन प्रदेशों के अंदर इन संगठनों ने कुछ सीटें ले ली हैं, उन प्रदेशों की जनता से आप पूछिए, वो खुद सोच रहे हैं कि हमने क्या गलती कर बैठे और अगली बार वो गलती कभी होगी नहीं। अच्छा, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले तो अजमल संघ जो फाउंडेशन के बारे आपका यह क्या है? फाउंडेशन के अंदर जो मैंने भी समाचार पत्र में पढ़ा है, तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? इसका इफेक्ट तो आप लोगों पर होगा। क्यों? अगर मान लीजिए कि अलायंस देखिए, अगर नहीं होती है, अलायंस के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया है। और जहाँ तक संगठन की बात है, वो शायद अजमल साहब ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, उनके प्रवक्ता बता पाएंगे कि उनके संगठन के अंदर जो आज अखबार में न्यूज़ आई है वो क्या है, उनका मतलब वो उसके बारे में वो बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। ওদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে রুলটা নির্বাচনের পরে কেন, ওদের ক্ষমতা থাকলে কার রুলটা নির্বাচনের আগে আনো। হ্যাঁ, আগে আনে, মানুষরা ফর্মটা ভরে দেখে নাও যে নাগরিকত্বটার মধ্যে পাবে কি পাবে না, নাম্বার 1। নাম্বার 2,
কার নিয়ে আমরা এত প্রশ্ন করি? হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে জিজ্ঞেস করবেন যে উনি 51 মানেন না 71 মানেন, আর বরাকের মানুষ কি চায়, 51 চায় না 71 চায়? They must answer this question. Why you are asking the opposition this question all the time? কে বিরোধিতা করেছে, কে না? পাস তো হয়েছে, আটকাতে পেরেছে কেউ? সুপ্রিম কোর্টে এটা পেন্ডিং আছে। হোয়াট ইজ স্টপিং দ্য বিজেপি? কারণ ফর্মটা বেরোলে ওদের ললিপপের পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে, এটাই হলো বাস্তব কথা। দিস ইজ নাথিং বাট এ ইলেকশনিয়ারিং টুল। দিস ইজ নাথিং বাট এ ইলেকশনিয়ারিং টুল। আর আরেকটা কথা শুনে নিন, আজকে আমি ওদেরকে জড়িত করতে চাই না, পরশু একটা প্রেস মিট করে 23 অক্টোবরের একটা নোটিফিকেশন দেখাবো যে ছত্তিশগড়ে ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু আসামে করছে না নাগরিক। আর নোটিফিকেশন দেখিয়ে আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার জবাব দেয় জন্য নেক্সট টাইম যখন আসে, বাঙালিদের ভোট ভাওতা দিয়ে জন্য নেয় না। যদি অধিকার দিতে চায় সঠিকভাবে অধিকার যদি দিয়ে নেয়, তারপরে কথা হবে। এনিথিং। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाजपा सरकार 4 साल में जितने कार्य कर चुकी है वह कार्य कांग्रेस 45 वर्षों में नहीं कर पाया है, ऐसा कहना था बड़खोला विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोर नाथ का। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। आज बड़खोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मानिक नगर में नदी कटाव निरोधक परियोजना का शिलान्यास करते हुए विधायक किशोर नाथ ने ये बातें कही। মানিকপুরের যে নদী ভাঙ্গন, সেই ভাঙ্গনটা নিয়ে এই এলাকাবাসী অনেক দিন ধরে, অনেক বছর ধরে কষ্ট করছিলেন। এই এলাকার জনগণের ডিমান্ড ছিল যে নদী ভাঙ্গনটাই, আর এই নদী ভাঙ্গনটা আজকের নয়, আজকে থেকে 15-20 বছর আগের। আমি তখন কথা দিয়েছিলাম জনগণকে যে নদী ভাঙ্গনের রোধের জন্য আমি কাজ করব। ঠিক একইভাবে আজকে আমরা এখানে এসেছি। আমার সঙ্গে আসার কথা ছিল আমাদের শিলচরের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় মহাশয়, উনি আসার কথা ছিল, কিন্তু উনি আসতে পারেননি কোনো বিশেষ কাজে। ওনার প্রতিনিধি আমার সঙ্গে এসেছেন, পুলক দাস মহাশয় উনি রয়েছেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের শিলচর ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান মঞ্জুল দেব মহাশয়। আজকে এখানে আমাদের ডেপুটি কমিশনার মহাশয় আসার কথা ছিল, উনি বিশেষ কাজে আসতে পারেননি, যার জন্য আমাদের ডিডিসি লালসি ম্যাডাম উনি এসছেন। আজকে এসে আমাদের এই মানিকপুর ভাঙ্গনের শুভ শিলান্যাস করেছি, আর সেটার এস্টিমেট কস্ট হলো 6,47 লাখ। আর আমরা আশা করছি এই কাজটা সময়ের মধ্যে গিয়ে সম্পূর্ণ হবে। আর কাজের যেটা গুণগত মান ভালো থাকে, তার জন্য আমরা ডিপার্টমেন্ট কর্তৃপক্ষকে আমি বলছি, আর আমরা নিজেও সেটা আমরা তত্ত্বাবধানে রাখবো, যাতে কাজ আজকে সে থেকে কাজ তো অলরেডি আমরা শুরু করে দিয়েছি। আপনারা জানেন আগের সময় তো কাজ শুধু শিলান্যাস হতো, কাজ হতো না, কিন্তু আমাদের সময় সেরকম নয়। আগে কাজ শুরু হয়, তারপরে আমরা শিলান্যাস করি, যাতে কাজটা সময় মতো সম্পূর্ণ হয়। আর আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। আর এলাকাবাসী জনগণ যারা রয়েছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন, ওনারাই সেই কষ্ট থেকে রক্ষা পাবেন। সময়সীমা কতদিন থাকবে? 1.5 বছর দিয়েছে না? টাইম কিतना दिया इसका ड्यूरिंग पीरियड? 4 মাস দিয়ে 4 মাস সময় দেওয়া হয়েছে। তা আমি চেষ্টা করছি, আমি তো প্রত্যেকটা স্কিমের মধ্যে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা স্কিমের মধ্যে কি কথাই বলছি। যখন এটা 4 মাস দেওয়া হয়েছে, তার মানে 120 দিন, আর আমি চাইবো ওইটাকে 100 দিনের মধ্যে কমপ্লিট করার জন্য। आज बड़खोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दूध पातिल से अन्नपूर्णा घाट तक नदी पर
निर्माण होने वाले सेतु का शिलान्यास किए विधायक किशोरनाथ। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। इस अवसर पर विधायक किशोरनाथ ने बताया कि जो लोग सेतु बनाने में अपने जमीन दे रहे हैं उनको बहुत जल्द ही मुआवजा मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 4 करोड़ 60 लाख लागत से बनने वाले इस सेतु का 2021 में उद्घाटन कर दिया जाएगा। इलाके के लोगों को इस सेतु का चाहत बहुत दिनों से है, इसीलिए इस कार्य में कोई ढिलाई नहीं होगी। হ্যাঁ, আজকে অন্নপূর্ণা ঘাটে ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের দ্বারা নদী ভাঙ্গান রোধের একটা স্কিম, আর সেই স্কিমের এস্টিমেট করেছে হলো 4,50,00,000 টাকা। আর এই স্কিমটা অনেক দিন যাবৎ এই এলাকাবাসীর ডিমান্ড ছিল, যার জন্য এই এলাকার অনেক ঘর বাড়ি ভেঙে নদীতে চলে গেছে। যাই হোক, আজকে অনেক দিনের পর, অনেক অপেক্ষার পর এই স্কিমটা এসছে, আর আজকে সেটা শিলান্যাস হয়েছে। আর আমরা শিলান্যাস করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাজও শুরু করে দিয়েছি, আর চেষ্টা চালাচ্ছি। আর কন্ট্রাক্টরকে সঙ্গে আমরা বলেছি যে কাজটা যাতে খুব ভালোভাবে কাজটা হয়, কাজের মধ্যে যদি কোনো কম্প্রোমাইজ না হয়, আর কাজে যে টাইম পিরিয়ড দেওয়া আছে সেই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে যাতে কাজটা সম্পূর্ণ হয়। ব্রিজটা নিয়ে একটু বলবেন? হ্যাঁ, যে ব্রিজ যেটা আছে ব্রিজটা নিয়ে তো বলবোই, কেননা এই ব্রিজটা আমাদের স্বপ্ন, আমাদের এলাকাবাসীর একটা স্বপ্ন, আর সেই 50 বছরের স্বপ্ন সেটা আমরা বাস্তবে পূর্ণ হতে যাচ্ছে। ব্রিজের কাজ চলছে, আর গত আমাদের করোনার সময় কোভিড-19-এর জন্য সেই কাজটা বন্ধ ছিল, আর করোনা কোভিডের পর তারপরে এসে গেল বৃষ্টি আসার পর নদী জল বেড়ে যাওয়ায় তখন কাজটা বন্ধ ছিল। আর আজকে নদী জল কমে গেছে, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কাজ চলছে। আর আমরা আশা করছি যেটা 2021-এ আমরা বলেছিলাম আমরা উদ্বোধন করব, সেই টার্গেটে আমরা এখনও রয়েছি। 2021-এ সেই ব্রিজের আমরা उद्बोधन करेंगे। आज धोलाई में नरसिंहपुर मंडल युवा मोर्चा के एक कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित मध्य जिला परिषद सदस्य शशांक चंद्र पाल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है उसे युवा ही पूरा कर सकते हैं। युवा मोर्चा नरसिंहपुर मंडल अध्यक्ष प्रसन्नजीत कर की अध्यक्षता में आयोजित सभा में जिला भाजपा के कार्यकारी सदस्य भूषण पाल, नरसिंहपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष लाल बहादुर कुर्मी, महासचिव कमलेश दास, प्रीतिश चंद्र दास, कुलदीप निहाल चौधरी, नीलांजन भट्टाचार्य, सुचंद चक्रवर्ती आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। কাজ করেছে তার বিভিন্ন কথা আমরা সময় সময় পেয়ে যাব। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ভারতীয় জনতা পার্টির একটি মানে স্তম্ভ। আমাদের যদি যুব মোর্চা শক্তিশালী না হয়, যুবকরা যদি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে না জানে, ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে যদি না জানে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের কথা যদি একবার কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, একবার গুজরাট থেকে একবারে আপনার পর্যন্ত আমাদের মানে আসাম শিলচর পর্যন্ত যদি আমরা মিজোরাম পর্যন্ত যদি আমরা না জানি, জানতে হবে ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। জানলে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করতে আমাদের সুবিধা হবে এবং ভালো লাগবে। ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, মানে বিভিন্ন সময় আমাদের বহিঃশত্রুরা আমাদেরকে আক্রমণ করেছে, সেই সময় থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগ্রামীরা, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিভিন্ন সময় আমার দেশের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে, নিজের জীবনকে বলিদান করেছে। মুঘলরা অনেক বছর ভারতবর্ষ মানে তারা রাজত্ব করেছে, তারপর ইংরেজরা অনেক দিন আমাদের ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে। ভারতবর্ষের বহুত কিছু ওনারা মুঘল ইংরেজ লুটে পুটে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের স্বাভিমান, আমরা ভারত মাতাকে আমরা সবাই মিলে আমরা বৈভবশালী করব। ভারতের বর্ষের একতা আমরা মজবুত করব। আমরা ভারতবর্ষকে বিদেশিদের কাছ থেকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো, এটি ভারতীয় জনতা পার্টির কথা। আমরা যারা ভারতীয় জনতা পার্টি করছি, আমাদের বিভিন্ন অর্গান আছে, সবাই মিলে আমরা কাজ করতে হবে। ভারত মাতাকে জগৎ গুরুর আসনে, জগৎ সবার শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে আমরা পৌঁছে দিতে হবে। এই সংগ্রাম চলছে, কাজ চলছে। একবারে আমার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীজি থেকে শুরু করে আমাদের মানে কেন্দ্রীয় সভাপতি আছেন জেপি নাড্ডাজি থেকে শুরু করে আমরা যারা সবাই আছি। आज
खोज सिलचर सामाजिक संगठन की तरफ से सिलचर डीएसए एथलेट खिलाड़ियों में उपहार वितरण किए। इस अवसर पर खोज सिलचर सामाजिक संगठन के महासचिव सजल लश्कर, कोषाध्यक्ष कमाल लश्कर, यादव पाल, आशुतोष राय, अतनु भट्टाचार्य आदि उपस्थित थे। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।